والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل معا، ولكن نحن في شقة قريبة من على البحر، وكافيتريات الناس تشغل أغاني وشيء مزعج، والحمد لله رب العالمين. قال: تفسير سورة نوح وهي مكية. قال الله: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وذكر الله في هذه السورة قصة نوح وحدها لطول لبثه في قومه، لأنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. لا يوجد أي رسول مكث هذه المدة. يعني محمد صلى الله عليه وسلم مكث 23 عاما، نوح مكث 950 عاما. ولطول لبثه في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك، فأخبر الله تعالى أنه أرسله إلى قومه رحمة بهم وإنذارا لهم من عذاب الله الأليم. فامتثل نوح عليه السلام، امتثل يعني أطاع نوح عليه السلام، فقال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أي أنا أوضح لكم توضيحا بينا ما أنذركم به، وأبينه بيانا شافيا، أن اعبدوا الله واتقوه، أفردوا الله عز وجل بالتوحيد والعبادة، جميع أنواع العبادة، والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله. مقابل ذلك يغفر لكم من ذنوبكم. إذا اتقيتم الله غفر ذنوبكم، وإذا غفر ذنوبكم حصل لكم النجاة من العذاب والفوز بالثواب، ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني يمتعكم في هذه الدار، دار الدنيا، ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى، لأن لابد من الموت، كل نفس ذائقة الموت، أي إلى أجل مقدر بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود، فالموت لابد منه. ولذا قال: إن أجل الله إذا جاء، يعني إن الأجل الموت إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون. لكنهم كفروا وعاندوا، فشكى نوح إلى ربه: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. في ليل ونهار أدعوهم، ومع ذلك ازدادوا فرارا، أي نفورا وبعدا عن الحق وإعراضا، فلا فائدة فيهم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي كلما أدعوهم لكي يستجيبوا فتغفر أنت يا رب لهم، إلا أنهم يأبوا إلا نفورا عن الحق، وجعلوا أصابعهم في آذانهم، لأنهم لا يريدون أن يسمعوا ما يقوله نوح عليه السلام لهم، واستغشوا ثيابهم، أي تغطوا بها غطاء يبعدهم عن الحق، وهم يفعلون ذلك بغضا للحق، وأصروا على كفرهم واستكبروا استكبارا، فشرهم يزداد. ثم إني دعوتهم جهارا، أي وهم جميعا مجتمعون بمسمع منهم كلهم. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إعلان وإسرار، سرا وعلانية. وهذا كله حرص ونصح من هذا النبي الكريم، وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود. فقلت: استغفروا ربكم، كان كلامي لهم: استغفروا الله واتركوا ما أنتم عليه من الذنوب، إنه كان غفارا، يعني كان كثير المغفرة لمن تاب واستغفر. فهو يرغبهم بمغفرة الذنوب وما يترتب عليها من حصول الثواب واندفاع العقاب، ويأتيهم خير الدنيا العاجل، فقال: يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني يرسل الأمطار متتابعا، يروي البلاد والأرض ويحيي البلاد والعباد، ويمددكم بأموال وبنين، يكسر أموالكم ويعطيكم الأولاد، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ييسر لكم البراديسيس، الجنات والأنهار ولذات الدنيا ومتاعها. تفضل مجيد. Salam alaikum. Avant de commencer, le cheikh nous dit qu'il s'excuse si vous entendez du bruit. Malheureusement, c'est un mois où les gens يعني, mettent de la musique. etc. على كل حال. Sourate Nuh. Sourate Nuh, qui est une sourate مكية. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Nous avons envoyé Nuh
nous avons envoyé Nuh à son peuple en lui disant: avertis ton peuple avant que ne leur vienne un châtiment douloureux, avant que ne leur vienne un châtiment douloureux. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans cette sourate uniquement l'histoire de Nuh alayhi salam, car il est resté, et ceci en rapport à sa longue da'wah, la très longue période dans laquelle il est resté à appeler appeler son peuple à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, il est resté 950 ans et c'est le prophète qui est resté le plus longtemps à appeler son peuple, car si on fait une comparaison simple avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous savons que son appel à Allah en tant que prophète a duré 23 ans. Et en comparaison, c'est donc une période qui est bien moindre. Et également, par la répétition de son appel au tawhid et de son interdiction du shirk, qu'il interdisait, il réprimandait le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé donc qu'il l'a envoyé à son peuple par miséricorde pour eux et pour les avertir du châtiment d'Allah douloureux. Et Nuh alayhi salam s'est conformé à l'ordre d'Allah azza wa jal. Et il a dit: Ya qawm, inni lakum nadhirun mubin. Ô mon peuple, je suis pour vous un avertisseur clair. C'est-à-dire, je vous éclaircis ce dont quoi je vous mets en garde. Et je vous éclaircis d'un éclaircissement qui est totalement suffisant. Et il dit: An ya'budullaha wattaqouh. Quel est donc cet appel? Adorez Allah et craignez-le. Par son unification, par le tawhid et l'adoration. Et de l'écartement du shirk et de ses voies et de ses moyens. Yaghfir lakum min dhunubikum. Il vous pardonne alors vos péchés. Il vous pardonnera alors vos péchés. S'ils craignent Allah Azza wa Jal et l'unifient, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera leurs péchés. Et s'ils pardonnent leurs péchés, alors ils seront sauvés du châtiment. Et ils auront donc la réussite de la récompense. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. Et il vous retardera à un délai prescrit. C'est-à-dire, il vous fera profiter de cette dunya, il vous fera profiter de cette demeure mondaine, et il repoussera de vous il repoussera la perdition, c'est-à-dire la mort de vous jusqu'à un temps prescrit. Et c'est-à-dire donc le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, on retardera l'heure de leur mort et il les fera profiter. Mais ceci est d'étendre la période de leur vie et non pas de les rendre éternels, car la mort est une chose dont dont aucun être humain ne peut c'est une chose qu'aucun être humain ne peut éviter. Inna ajalallahi idha ja'a la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Car certes, le, euh, le temps prescrit par Allah lorsqu'il vient, c'est-à-dire la mort, lorsqu'elle vient, alors elle n'est pas repoussée, si seulement vous saviez. Donc, ici, Nuh alayhi salam leur a montré que, effectivement, lorsqu'Allah Azza wa Jal décide de décréter l'heure à tel moment, eh bien, ce sera ainsi et non pas autrement. C'est-à-dire que personne ne peut repousser son heure. Et ils ont mécru et qu'ils ont persisté dans leur mécréance, Nuh alayhi salam a dit en se plaignant à son Seigneur: Rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Ô mon Seigneur, j'ai appelé mon peuple jour et nuit. Et ceci ne leur a rajouté, mon appel ne leur a rajouté que de la fuite. Que de la fuite. Ils n'ont fait que fuir plus. Ils n'ont fait que fuir plus de la vérité
et se détourner de celle-ci. Et il ne reste plus aucun intérêt à cet appel. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. Et à chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, c'est-à-dire à chaque fois que je les ai appelés afin qu'ils répondent à ton appel et que par ceci, tu leur pardonnes leurs péchés, en vérité, ils se sont détournés. Ils se sont détournés. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. Ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles afin de ne pas entendre l'appel de leur prophète. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. Ils se sont couverts avec leurs habits, c'est-à-dire afin de s'éloigner. Et وَأَصَرُّوا. Et ils ont persisté dans leur mécréance et dans leur mal. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Et ils se sont enorgueillis. Et leur mal, donc, a grandi. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. Et je les ai appelés ouvertement. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. Et je leur ai expliqué ouvertement les choses. Puis, et également, je leur ai dit les choses en secret. Nuh alayhi salam a appelé Allah sous toutes les manières. Il a appelé Allah ouvertement, publiquement et également en secret. Et il a essayé de passer par toutes les portes qu'il a pu penser comme étant bénéfiques dans l'appel à Allah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Je leur ai dit, demandez pardon à votre Seigneur. Délaissez ce sur quoi vous êtes parmi les péchés et demandez pardon à Allah pour ces péchés-là. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Il est certes pardonneur. Il pardonne grandement. Et ici, c'est Ghaffara. Et en arabe, wazn fa'al, donc Ghaffar, ça montre la multiplicité. Donc, qu'Allah, il pardonne beaucoup. Ce n'est pas qu'Allah est pardonneur, c'est qu'il est grand pardonneur. Yani, il pardonne beaucoup. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne celui qui lui demande pardon et qui se repent en lui. Et donc, Nuh alayhi salam les a incités à, au repentir de leur péché et les a motivés par la récompense qu'ils obtiendraient si ils effectuaient ceci et que Allah Azza wa Jal repousserait le châtiment de ces derniers. Mais et ensuite il dit donc Naam, en leur expliquant ceci, Yursili sama'a alaykum midarara. Donc Nuh alayhi salam il dit, demandez pardon à votre Seigneur, il pardonne beaucoup. Et ensuite, Nuh, alayhi salam, il va éclaircir à son peuple ce qu'ils vont obtenir s'ils se conforment à son appel et qu'ils demandent pardon à Allah. Quelle est la récompense de la demande de pardon? Yursili sama'a alaykum midrara. Il fera descendre du ciel des pluies abondantes par lesquelles les cités revivent, les arbres et les plantes poussent, etc. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Et il vous donnera des biens et des enfants. Il multipliera vos biens, votre fortune que vous cherchez, et ainsi que vos enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Et il vous accordera des paradis et il vous accordera des ruisseaux. Et ça, c'est parmi les choses les plus délicieuses de la dunya, les meilleures choses de ce bas monde. Et ensuite, il leur dit مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Qu'avez-vous à ne pas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, revenir هنا sincèrement vers Allah subhanahu wa إلى ta'ala. هنا نعم. المزيد. نعم. أنا أبدأ ما لكم لا ترجون. عفوا شيخ. خير إن شاء الله. قال نوح عليه السلام يخاطب قومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة، وليس لله عندكم قدر، وقد خلقكم أطوارا، يعني خلقا من بعد خلق، في بطن الأم، ثم في الرضاع، ثم في سن الطفولة، ثم التمييز، ثم الشباب، إلى آخر ما وصل إليه الخلق. وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد، لابد من آخرة، وأن الذي أنشأهم من العدم
قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. واستدل أيضا عليهم بخلق السماوات التي أكبر من خلق الناس، فقال ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، يعني سماوات فوق بعضها البعض، وجعل القمر فيهن نورا لأهل الأرض وجعل الشمس سراجا. فالقمر كوكب ليس مشعا، والشمس نجم مشع، وهذا عجيب من عجائب القرآن. ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانه. والله أنبتكم من الأرض نباتا، يعني حين خلق أباكم آدم عليه السلام وأنتم في صلبه أنبته من الأرض، يعني خلقه من الطين والذي هو تراب وماء، ثم يعيدكم جميعا فيها عند الموت. فالأرض منها بدأنا وسنعود إليها، ويخرجكم إخراجا للبعث والنشور. هو يملك الحياة والموت والنشور. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مبسوطة فراشا مهيئة للانتفاع بها، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. لأن هو لما بسطها سبحانه، لو لم يكن بسطها لما أمكن ذلك، ولا يمكن حرثها ولا غرسها ولا زرعها ولا البناء ولا السكون على ظهرها، لكن الله هيئها لكل هذا سبحانه. قال نوح شاكيا لربه إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجح فيه ولا أفاد، إنهم عصوني فيما أمرتهم به من التوحيد، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يعني اتبعوا الملأ والأشراف الذين اغتروا بأموالهم وأولادهم فازدادوا خسارا، أي هلاكا وتفويتا للأرباح الدينية والدنيوية. فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم؟ ومكروا مكرا كبارا، يعني مكرا كبيرا بليغا، معاندين للحق. وقالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا آلهتكم. فدعوهم إلى التعصب للأصنام والشرك والعياذ بالله، وألا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون. ثم ذكروا هؤلاء الآلهة بأسمائها، فقالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها. فلما طال الأمد وظهر الجهل قال لهم الشيطان إن أسلافكم كانوا يعبدونهم ويتوسلون بهم وبهم يسقون المطر فعبدوه والعياذ بالله. ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم ألا يدعوا عبادة هذه الآلهة، لا تتركوا عبادة الآلهة. وقد أضلوا كثيرا، الكبار أضلوا والرؤساء أضلوا كثيرا من الخلق بدعواتهم الشركية، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هنا نوح يدعو عليهم يا رب زدهم ضلالا، لأنهم كفروا بدعوته إياهم بحق، ولو أطاعوا لكان مصلحة، ولكن هم لا يريدون طاعتي ولا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا. فلم يبق محل لنجاحهم ولا لصلاحهم، فذكر الله عذابهم وعقوبتهم في الدنيا والآخرة، فقال مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطاياهم وكفرهم أغرقوا في اليم الذي أحاط بهم، ماء حاط بهم من كل جهة، نبع من الأرض ونزل من السماء. فأدخلوا نارا، يعني شوف يا مجيد، حرق، غرق وحرق، غرق وحرق، سبحان الله. فذابت أجسادهم في الغرق وذابت أرواحهم للنار والحرق، وهذا كله بسبب خطيئاتهم، حتى حل بهم النكال والعذاب، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، لأنه لا أحد ينصر من الله حين نزل بهم أمر الله، ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني يا رب أهلك جميع الكافرين، وديار يعني يدور على وجه الأرض أو يرجع إلى داره. لماذا؟ قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هؤلاء لا فائدة فيهم، طول ما هم موجودين يضلوا الناس ويلدون الكفار الفجار، فبقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم. فاستجاب الله لدعوة نوح عليه السلام فأغرقهم أجمعين، ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. ثم ختم نوح دعاءه فقال رب اغفر لي ولوالدي
ولمن دخل بيتي مؤمنا. خص هنا المذكورين لأنهم يعني تأكد حقهم وبرهم الأبوين، ثم عمم الدعاء فقال وللمؤمنين والمؤمنات. ولا تزد الظالمين الكافرين المشركين إلا تبارا، والتبار هو الخسار والدمار والهلاك. تفضل ماشي. Assalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc ensuite Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qu'avez-vous à ne pas revenir vers Allah? Qu'avez-vous à ne pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala? وقد خلقكم أطوارا, alors qu'il vous a créé en des étapes successives. Alors qu'il vous a créé en des étapes successives. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé création après création dans le ventre de votre mère, puis en tant que nourrisson, puis à l'âge enfant, puis à l'âge de la raison, puis la jeunesse, il a jusqu'à arriver à la dernière étape de la vie. Et en citant le début de leur création, il y a un avertissement vers le fait vers le fait que celui qui a été capable de les créer une première fois, il est capable de les faire revenir. Comme il les a créés une première fois, comme il les a créés une première fois à partir de rien, il est capable de les recréer une seconde fois à partir de rien également. Et il a également pris comme preuve la création des cieux et de la terre, qui sont bien la preuve de la création des cieux, qui est bien plus grande que la création des gens. Et il dit Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés, chaque ciel au-dessus de l'autre? Wa ja'ala al-qamara fihinna nura. Et il a placé la lune en celle-ci comme une lumière pour les gens de la terre. Wa ja'ala ash-shamsa siraja. Et il a fait du soleil une lampe. Et il y a donc, subhanallah, un, un appel, un avertissement à la grandeur de la création de ces choses-là. Et également les nombreux bienfaits du ciel, de la lune, qui montrent la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu anbatakum min al-ardi nabata. Et Allah vous a fait de la terre croître, grandir comme des plantes. Lorsqu'il a créé votre père Adam et que vous étiez dans j'ai oublié comment traduire sulb. Et il dit ثم يعيدكم فيها, puis il vous fera revenir vers celle-ci. Regardez, subhanallah. Allah nous a créé de la terre et il nous fera revenir vers celle-ci au moment de la mort. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. Et il vous en fera sortir. Il vous en fera sortir. Allah nous a créé de la terre, puis nous fera retourner vers celle-ci, puis nous fera ressortir de celle-ci afin d'être ressuscité et jugé. Il est donc celui qui possède, subhanahu wa ta'ala, la vie, la mort et la résurrection. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Et Allah vous a fait de la terre un tapis, c'est-à-dire il l'a rendu plate. Si litasluku minha subulan fijaja, afin que vous y empruntiez des voies, des voies spacieuses. Et si Allah Azza wa Jal n'avait pas aplani cette terre, ceci n'aurait pas été possible. Si Allah Azza wa Jal n'avait pas rendu la terre praticable, avec des voies sur lesquelles on peut voyager, tout ceci n'aurait pas été possible. Et également, il n'aurait pas été possible de faire de l'agriculture, de planter, etc. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla, Qala Nuhun, Nuh a dit, en se plaignant à son Seigneur,
innahum asawni, ils m'ont désobéi. Dans ce que je leur ai ordonné. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Et ils ont suivi ce qui ne leur rajoutera ni bien, ni enfant, sauf de la perte. Ils ont suivi les notaires, les gens nobles dont l'argent ne leur a rien rajouté, ni leurs enfants, à part de la perte, c'est-à-dire la perdition. Et ils ont perdu les véritables récompenses. Donc, que dire alors de celui qui a obéi à ces derniers-là? وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. Et ils ont rusé d'une grande ruse, dans le fait de s'opposer à la vérité. وَقَالُوا. Et ils ont dit, en appelant les gens au shirk et en leur enjolivant ceci, La tadharunna alihatakum, ne délaissez pas vos divinités. Ils les ont donc appelés à s'accrocher au shirk et qu'ils ne délaissent pas ce sur quoi était leur père. Et ensuite, ils ont cité ces divinités-là en disant وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Et ne délaissez pas Woud, ni Suwa', ni Yaghouth, ni Ya'uq, ni Nasr. Et ces noms-là, ce sont des noms d'hommes pieux qui, lorsque ils sont décédés, le shaitan a enjolivé à leur peuple de faire d'imager ces hommes-là, afin d'être motivés, comme ils l'ont, selon leur prétention, afin d'être motivés à l'obéissance lorsqu'ils les voient. Donc, lorsqu'ils voient leurs images, lorsqu'ils voient ce ils se rappellent d'eux, et ça les motiverait à obéir à Allah. Et puis le temps est passé et autres que ces premiers sont arrivés. Et il leur a dit, Shaitan, vos prédécesseurs les adoraient et ils cherchaient à se rapprocher d'Allah par le biais de ces derniers. Et par ceci, par le biais de ces derniers, l'eau descend du ciel, la pluie descend du ciel. Alors, ils les ont adorés. Et c'est pour ceci que les têtes du peuple, les têtes du peuple ont appelé leurs suiveurs à ne pas délaisser l'adoration de ces idoles. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Et elles ont énormément égaré. C'est-à-dire, c'est euh, ces dirigeants-là, avec leur appel, ils ont égaré énormément de personnes. Ils ont égaré énormément de personnes. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Et ne rajoute aux injustes que de l'égarement. Et si donc leur appel, l'appel qu'ils faisaient à leur peuple, comportait un bénéfice, car si plutôt leur appel était un appel à la vérité, il comporterait un bénéfice, mais en vérité, leur appel au mal ne fait que rajouter de l'égarement. Et donc, il n'y a aucun bénéfice. Il n'y a aucun bénéfice. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal a cité leur châtiment et leur punition mondaine et leur punition qui sera le jour du jugement. Et il dit Mimma khati'atihim ughriqu. À cause de leur péché, ils ont été noyés. Ils ont été noyés dans le déluge qu'Allah a fait descendre. فَأُدْخِلُوا نَارًا. Et ils ont été rentrés en enfer. Et ici, subhanallah, on voit que leurs corps ont été détruits. Leurs corps ont été détruits par la noyade. Et leurs âmes seront châtiées par le feu. Subhanallah, leurs corps ont été châtiés par la noyade
et leurs âmes seront châtiées par le feu lorsqu'ils rentreront dans leur tombe, et également par ce qu'ils subiront en tant que mécréants euh, le jour du jugement. Et tout ceci à cause de leur péché et à cause de leur mécréance. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا. Et ils n'ont trouvé pour eux en dehors d'Allah aucun secoureur. Personne n'a pu les secourir, car il n'y a personne qui peut secourir de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a personne qui peut repousser le destin et le décret d'Allah azza wa jal. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Et Nuh s'est mis à, alayhi salam, à invoquer en disant: ô mon Seigneur, ne laisse sur la terre personne parmi les mécréants tourner. Ne laisse personne tourner, ne laisse personne se déplacer sur la surface de cette terre parmi les mécréants. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Car si tu les laisses, ils égareront tes serviteurs et ils n'enfanteront que des mécréants pervers. C'est-à-dire, le fait que ces mécréants-là restent sur terre, ceci est un mal. Ceci est un mal pour eux et pour autres que eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son appel. Allah a exaucé l'appel de Nuh alayhi salam et les a noyés tous du premier au dernier. Et il a sauvé Nuh et ceux qui étaient avec lui parmi les croyants. Et ensuite, Nuh alayhi salam dit: Rabbi ghfirli wa li waliday wa liman dakhala bayti mu'mina. Ô Allah, pardonne-moi ainsi qu'à mes croyants et celui qui rentrera dans ma maison en étant croyant. Et ici, Nuh alayhi salam a précisé dans son invocation ses parents, yani de par le grand rang, le haut rang qu'ont les parents, et par bonté envers eux. Puis, Nuh alayhi salam a globalisé sa dua en disant Walil mu'minin wal mu'minat, et pour les croyants et les croyantes. Pardonne-moi, mes parents, et les croyants et les croyantes. Wala tazidi zalimina illa tabara. Et ne rajoute aux injustes que de la destruction. De la destruction, c'est-à-dire de la perte et de la perdition. نعم. ما شاء الله. ندخل في سورة الجن، وهي سورة مكية أيضا. بدأ الله بقوله قل أيها الرسول قل للناس أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أن الله صرف إلي مجموعة من الجن يسمعون آيات الله لتقوم عليهم الحجة ويكونوا هم رسلا ونذرا إلى قومه. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقص نبأهم على الناس، لأنهم لما حضروا القرآن قالوا أنصتوا، فلما أنصتوا فهموا معاني القرآن ووصلت حقائقه إلى قلوبهم، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يعني قرآن عجيب عظيم يهدي إلى الرشد. الرشد يعني الهدى، هو اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم. فآمنا به، أول ما سمعنا القرآن آمنا ولن نشرك بربنا أحدا. فهم جمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير وبين التقوى المتضمنة لترك الشرك، وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن. وقالوا وأنه تعالى جد ربنا، أي هو المتعالي العظيم المتقدس أسماؤه، هو ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن من جد الله وعظمته، الجد يعني العظمة والكبرياء، ما دلهم على بطلان قول من يزعم أن الله له صاحبة أو ولد، وهم النصارى والعياذ بالله، لأن له العظمة والكمال في كل صفة كمال، واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك ويضاد كمال الغنى.
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يعني كان يقول السفهاء منا قولا باطلا كاذبا متعديا للحد، وذلك بسبب سفههم وضعف عقولهم. وإلا لو كان سفيهنا هذا رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، كنا نظن مغترين قبل ذلك بسبب ما غرنا به القادة والرؤساء من الجن والإنس أنهم لا يتجرؤون على الكذب على الله، فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني كان مجموعات من الإنس يعبدون الجن ويستعيذون بهم عند المخاوف، فزاد الإنس الجن رهقا أي طغيانا وتكبرا لما رأوا الإنس يعبدونه، والإنس أفضل من الجن، فالجن لما رأى الذي أفضل منه يعبده تكبر، يعبدونهم ويستعيذون بهم. أو أن الجن هم الذين زادوا الإنس خوفا وذعرا لما رأوهم يستعيذون بهم. فكان الإنسي إذا نزل بواد مخوف، يعني نزل في منطقة فيها خوف، يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يستعيذ بالله، ليس بالله، يستعيذ بسيد الجن والعياذ بالله، شرك ونعوذ بالله. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا، يعني هؤلاء السفهاء الجن ظنوا كما ظن الكفرة أن الله لن يبعث أحدا، فأنكروا البعث وأقدموا على الشرك والطغيان. قالت الجن وأنا لمسنا السماء، يعني أتيناها واختبرناها فوجدناها بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ملئت حرسا شديدا، ملئت ملائكة يحرسونها عن الوصول إلى أرجائها ولا الدنو منها، وفيها شهب يرمى بها من استرق السمع بعد أن كنا نتمنى من الوصول إلى الخبر السماء، لكن الآن لا نستطيع خلاص بعد بعثة محمد. الله ملأ السماء رصدا وشهبا. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كان في أماكن نقعد عند السماء نتسمع الأخبار التي يلقيها جبريل على الملائكة ونتلقف أخبار السماء حسب ما شاء الله. لكن من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني يجد شهابا معدا مرصدا له يحرقه، وهذا له شأن عظيم. فهذا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فجزموا يعني أكدوا أن الله تعالى أراد في الأرض حادثا كبيرا من خير أو شر، فلهذا قالوا الحدث الكبير لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما هو الأمر العظيم الذي يأتي إما شر أو خير، لابد من هذا أو هذا، لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم، كانوا يستطيعون الوصول إلى السماء الآن لا يمكن، فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الله ويحدثه في الأرض. وفي هذا يعني بيان لأدبهم، لأنهم لما ذكروا الشر لم يذكروا الله، قالوا أريد بلفظ المبني لمن لا يسمى فاعل، ولما ذكروا الخير ذكروا الله عز وجل، فقالوا وأن أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الخير ذكروا الله، وفي غير ذلك تأدبوا، أضافوا الخير إلى الله والشر حذفوا فاعله مع أن فاعله هو الله أيضا تأدبا مع الله. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، هم مثل الإنس فيهم فساق وفجار وكفار وصالحون، كنا طرائق قددا، يعني فرق وأحزاب ومجموعات كل حزب بما لديهم فرحون. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، بعد الذي رأيناه الآن خلاص تأكدنا أن احنا لا يمكن أن نعجز الله عز وجل أو أن نهرب منه، وأن في وقتنا الآن قد تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا، وأن نواصينا بيد الله، فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته، لا ملجأ منه إلا إليه. تفضل. مجيد.
Assalamu alaikum. Surat al-Jinn. Surat al-Jinn, qui est une surah mekkiya, une surah mecquoise. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul, c'est-à-dire dit au toi prophète, aux gens, Uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn. Qu'un groupe, il m'a été révélé qu'un groupe parmi les djinns ont prêté l'oreille. Allah subhanahu wa ta'ala les a amenés vers son prophète, alayhi salatu wassalam, afin d'écouter ces versets et afin que la preuve soit levée sur eux, c'est-à-dire qu'il n'ait plus d'excuses et qu'ils soient également des avertisseurs pour leur peuple. Et Allah a ordonné à son prophète de leur conter euh, leur histoire aux gens. Et ceci car lorsqu'ils ont, euh, ils ont assisté, ils ont dit Ansitu, taisez-vous. Et lorsqu'ils se sont tus, pour écouter, pardon, ils ont compris les sens, les sens du Coran. Et la vérité a atteint leur cœur. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Et ils ont dit, nous avons entendu un Coran étonnant. C'est-à-dire, qui est extrêmement étonnant. Yahdi ila rushd, qui guide vers la droiture. Et Ar-Rushd, c'est un nom englobant tout ce qui guide les gens vers ce qui est bon pour eux dans leur religion et dans leur vie mondaine. فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Et nous avons cru en celui-ci, c'est-à-dire le Coran, et nous n'associerons à notre Seigneur aucune chose. Ils ont donc assemblé entre qui, la foi qui englobe l'ensemble des actes du bien et entre la crainte qui englobe, qui comporte le délaissement du shirk. Et ils ont fait de la cause ils ont fait de la cause qui les a, et la cause qui les a guidés vers cette foi-là, c'est ce qu'ils ont entendu parmi les guidés coraniques. Donc on voit, subhanallah, que la cause de leur guidée fut le Coran. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. Et que, en vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, n'a, et que, en vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, euh, مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, n'a pris ni compagne ni enfant. Ils ont donc su que parmi Allah Azza wa Jal, par sa grandeur, n'a pas d'enfant et n'a pas de compagne. Et ils ont donc su à ce moment-là la nullité de ce qui était propagé et ce qui était prétendu par les djinns entre eux. Comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala aurait pris une compagne ou un enfant. Et ceci ne convient pas à Allah Azza wa Jal, car Allah est parfait. Et Allah Azza wa Jal a lui la perfection dans l'ensemble de ses noms et de ses attributs. Et le fait de prendre une compagne ou un enfant, ceci contredit la perfection, car ceci vient s'opposer à la perfection et au fait de se suffire, l'autosuffisance. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Et nous avons su également que notre insensé disait des extravagances contre Allah. Ils ont donc su que ces paroles-là étaient des paroles qui étaient éloignées de la vérité et qui avaient transgressé la limite et ne les a amenés à ceci que la bassesse et la faiblesse de raison. Car
s'il n'y avait pas eu ceci, c'est-à-dire cette faiblesse-là qui était présente dans cette bassesse, ils auraient été bien plus réfléchis et ils auraient été bien plus intelligents et ils auraient compris yani, la fausseté de ces propos qui étaient propagés. Et nous pensions, nous étions certains que les hommes et les djinns ne diraient pas de mensonges sur Allah. C'est-à-dire, nous étions trompés avant ceci. Et nous ont trompé nos dirigeants parmi les djinns et les ins, parmi les djinns et les hommes. Et nous avons pensé du bien de ces derniers. Et nous étions sûrs qu'ils ne mentiraient pas sur Allah. Donc ils ont accepté en vérité ces propos qui leur ont été inculqués, ces propos qui leur ont été euh, transmis par les dirigeants les dirigeants parmi les djinns et parmi les ins, parmi les hommes. Et c'est pour cela donc que nous étions sur leur voie avant ceci. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Et car il y avait des hommes qui cherchaient protection, qu'il y avait des hommes parmi les humains qui cherchaient protection contre des hommes parmi les djinns. Et ceci leur a rajouté, ceci n'a fait qu'accroître leur détresse. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes qui adoraient des djinns. Et ça, c'est ayn shirk. C'est du shirk, pur et dur, si je peux dire. Et donc, les hommes, il y avait des hommes qui adoraient les djinns et qui cherchaient la protection et le refuge auprès de ces derniers lorsqu'ils étaient face à des situations apeurantes, etc. Et ceci n'a fait que leur rajouter de la détresse et n'a fait que leur rajouter de l'égarement et de l'orgueil lorsqu'ils ont vu que les hommes les adoraient. Donc lorsqu'ils ont vu lorsque les djinns ont vu ceci des hommes, ceci leur a rajouté de l'orgueil, car ils ont vu que les humains, se sont rabaissés en les adorant et en cherchant protection auprès de ces derniers. Alors que nous, par la religion de l'islam, alhamdulillah, nous cherchons protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous ne cherchons aucunement protection auprès des djinns. Et donc, l'humain, lorsqu'il descendait vers une vallée apeurante, il disait je cherche protection auprès du maître de cette vallée contre les soufaha, les personnes qui causent du tort parmi son peuple. Donc il cherchait protection auprès des djinns, contre les djinns. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Et ils ont pensé comme vous avez pensé qu'Allah ne ressusciterait personne. Lorsqu'ils ont, et parmi également les caractéristiques, c'est qu'ils rejetaient la résurrection. وأنا لمسنا السماء. Et nous avons touché le ciel. Nous sommes arrivés au niveau du ciel. فوجدناها ملئت حرسا شديدا. Et nous l'avons trouvé rempli de gardes durs. C'est-à-dire il ne leur était pas possible d'atteindre, d'être plus haut d'aller encore plus haut. وشهبا. Et des bolides, qui se traduisent par des bolides, c'est-à-dire des choses qui leur étaient jetées, qui leur étaient lancées afin de les repousser. Et ça, c'était pour les éviter d'écouter, parce que les djinns, ils montaient au ciel afin d'écouter ce qu'il y avait, ce que les informations qui étaient reliées entre les anges. Et ceci donc après que nous puissions faire ceci.
Donc les djinns, après la révélation du Coran, ils se sont trouvés à ne plus pouvoir écouter comme ils écoutaient auparavant et à voler comme ils volaient auparavant ces informations. Car à chaque fois qu'ils essayaient de se rapprocher du ciel, qu'est-ce qu'ils trouvaient? Des gardes et ils se faisaient lancer ce qui est traduit par des bolides, afin d'être rejetés. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. Et certes, nous nous asseyons afin d'écouter les informations du ciel, d'écouter les choses qu'Allah a voulu qu'ils écoutent. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنِ يَجِدَ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Et celui qui désire écouter maintenant, qui désire prêter l'oreille désormais, il trouvera contre lui un bolide aux aguets. Il trouvera quelque chose qui va le repousser et qui va le détruire et le brûler. Et ça, c'est donc Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu ceci. Et par ce signe-là, ils ont compris qu'il y avait un événement qui s'était produit sur terre. Ils ont compris qu'il y avait un événement qu'Allah a voulu qu'il y avait un événement qu'Allah a voulu qu'il se produise sur terre. Que ce soit un bien ou un mal. Et c'est pour cela qu'ils ont dit وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Et c'est pour cela que nous ne savions pas est-ce qu'un mal leur a été voulu sur terre ou bien leur Seigneur a voulu pour eux la guider. C'est-à-dire, soit c'est du mal, soit c'est du bien. Car ils ont vu que la situation a changé et a différé. Et ils ont su, par leur intelligence, que ça, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal a voulu et qui allait se produire sur terre. Et ça montre également leur comportement, subhanallah, les djinns, le comportement qu'ils avaient. Car, si on remarque ici, subhanallah, ils ont dit, nous ne savions pas, est-ce qu'un mal a été voulu sur terre? Ou bien leur Seigneur a voulu pour eux du bien. Le bien, ils l'ont attribué à Allah. Et le mal, ils n'ont pas donné de sujet. Ils n'ont pas cité de sujet dans leur phrase. Ils ont dit, est-ce que du mal leur a été voulu? Mais ils n'ont pas dit, est-ce que Allah leur a voulu du mal ou bien leur a voulu du bien? Et ceci par respect et parce qu'ils ont été éduqués par ils ont compris, la foi est rentrée dans leur cœur. Donc, ils n'ont pas ici cité Allah Azza wa Jal dans l'attribution du mal, bien que les deux viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais par respect et par bonne façon de parler, ils n'ont pas attribué le mal à Allah Azza wa Jal et ils ont attribué le bien à Allah. Ils n'ont pas cité Allah comme sujet dans leur phrase concernant le mal, bien que les deux viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceci est la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et il y avait en notre sein, chez nous, des pieux et autres que cela, c'est-à-dire des mécréants, des pervers, etc. Nous étions des groupes divers, c'est-à-dire nous étions des groupes, des sectes diverses. Et chaque groupe se tirait la couette de son côté, comme on dit. Et nous sommes sûrs que nous ne pouvons nous ne pouvons réduire Allah à l'impuissance sur la terre. Et nous ne saurions jamais le réduire à l'impuissance en nous enfuyant. C'est-à-dire, désormais, nous est apparu clairement la perfection, la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons compris notre faiblesse et que nos toupets sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous ne pourrons le réduire à l'impuissance sur terre et que nous ne pourrons non plus le réduire à l'impuissance en fuyant. Et nous ne pouvons donc fuir de ce dernier.
شيخ أين توقفنا هنا ما زال؟ نعم. و- وأن لما سمعنا الهدى نعم. أنا سأقول. السلام طيب. عليكم. ألو. سبحان الله ما أفهم كيف يدخلون يدخلون ويفتحون الميكرو هذا. سبحان الله ما أفهم كيف فعلوا. سبحان الله. خير إن شاء الله. طيب، نعم تفضل يا شيخ. أم نتوقف كما تريد يعني حسب وقت الصلاة عندكم. هو وقت صرف بقي دقيقتان على العشاء. لعل الأفضل أن نتوقف هنا يا شيخ. طيب، طيب، على بركة الله. كما تريد يعني شيخ، هذا اقتراح يعني وقت الصلاة نعم، ما زال عندنا. نعم. لو توقفنا أفضل يعني. طيب خلاص يا شيخ. أحسن الله إليك يا شيخنا وبارك الله فيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.